buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:58 p.m. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, asya inian mga balita yan na nga oras. Northern Samar mayadana ikaupat nga HIV treatment hub sa Biri. Ngan Samar State University o Department of Science and Technology Region 8 nagkaurusa para pakusgon ang startup ecosystem sa Eastern Visayas. Detalye sa sining mga balita pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Permado na ang Memorandum of Agreement sa butnga sa Samar State University ug Department of Science and Technology DOST Regional Office 8 para parigunon ang commitment nga mapauswag ang inobasyon ug startup sa rehiyon. Ang proyekto Scaling Innovation in Region 8 through Uswag Eastern Visayas Consortium ang may ada maabot 10.39 milyones pesos nga pondo nga maabot duha ka tuig. Target sini nga mapadagmit ang pag-uswag sa mga high potential startup sa Eastern Visayas. Lakip sa mga pitad ang ecosystem mapping sa unom nga mga probinsya, pagpahilawig ug pag-train sa local investor networks, pagsuporta sa mga ordinansa sa LGUs nga pabor sa startups ug pagbugos regional startup roadmap. Pinaagi san kasarabutan katuyuanan sini nga maiposisyon ang Eastern Visayas como sentro sa inobasyon ug entrepreneurship sa nasod. Balita sa Northern Samar. Mas ginpahugot pa ang pag-ato kontra HIV sa probinsya kahuman ma-accredit ang Biri District Hospital como ikaupat nga HIV treatment hub sa Northern Samar. Ilarom sa Department Circular Number 2026-0065 sa Department of Health, opisyal na nga gintugutan nga mag-operate ang ospital como treatment hub nga maghahatag libre nga HIV testing, counseling ug pagtambal. Antis pa man sa Biri, may ada na tulo nga treatment hubs nga aktibo nga nagseserbes sa probinsya. Mao ang Allen District Hospital sa Allen, Northern Samar Provincial Hospital sa Katarman ug G. Bitan Memorial Hospital sa Luang. Sa pag-abri sa bag-o nga HIV treatment hub, ginpaparigon sa probinsya ang kampanya para sa mas luwas, mas inklusibo ug mas accessible nga serbisyo panlawas para sa nga tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga mga balita, Local Government Support Fund dako nga bulig sa Gandara, mga kalsada nga tulay ig tutukod. Ngan sa Melco 1 nagdumara tree planting and feeding program sa ika-50 nga anibersaryo. Detalye sa sining nga mga balita adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara ang sa Melco 1 sa tree planting activity sa Tunok Mini Hydro Dam Site sa Barangay Baral, Calbayog City, Samar, kabahin sa selebrasyon sa ika-52 nga anibersaryo sa kooperatiba nga may tema Greening Communities Through Tree Planting, Together We Nurture Nature. Ginpangunahan ini ni General Manager Attorney Edzon Piczon, kaupod ang mga empleyado sa Melco 1 ngan may presensya ngan suporta sa mga representante tikang sa Senro, pambingan mga opisyal san barangay. Nagpakita ang magkadurodelain nga sektor san marigon nga kolaborasyon para sa pagparigon san environmental sustainability. Nakatanoman grupo san kabugusan nga 100 Gs nga pili seedling sa lugar nga magdudugang sa padayon nga paningkamot san kooperatiba sa pagpanalipod ngan pagataman san kalibungan para sa masunod nga henerasyon. Kadungan san selebrasyon, nagbuhat liwatan
sa Malcouno San Feeding Program sa Manuel Baral Senior Elementary School nga nagpapakita sa neradedikasyon dirila sa paghatag kuryente sa komunidad kundi pati sa pag-ataman san kabataan para sa masunod nga paglaom san komunidad. Didto naman sa bungto san Gandara, Samar, sa pakighimang raw san Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog, iginpahayag ni Mayor Warren Aguilar nga dako nga bulig sa bungto san Gandara ang Local Government Support Fund o LGSF san administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sumala san alkalde, pinaagi san programa, itutukod ang mga farm-to-market roads ngan mga tulay sa barangay kan Humawi, Buaw ngan Kalihukan. Magiging dako ini nga benepisyo sa mga parag-uma tungod kay mapapasayon ang pagdara sa ira mga produkto ngadto sa merkado ngan mapapahapsay ang implementasyon san importante nga mga proyekto sa komunidad. Ginpabugatan liwat ni Vice Mayor Elias Delector nga nasabi nga mga infrastruktura makakabulig sa pag-atubang sa mga problema sa agrikultura sa Gandara. Pinaagi san mas maupay nga kalsada ngan tulay, mas mapapauswag ang panginabuhi san mga residente ngan mas mapaparigon ang sektor san agrikultura sa bungto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya adto ang kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how